Pray. Our Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, who gives your gift, which was from idolatry, to Christ the Lord. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Tuloy daw po ba yun, Ay? Tuloy daw po? Hindi tuloy yung Kaya na po tayo, Nay. okay, tapos na. Ayan pa ulam sana yung natatapulbaan. Opo na, kumuha na po. Hot. Doon mo. Kukuha ko siya sineba. Kukuha, Oh. Wow. Ha? Huwag na, tubig na lang si Jim. Water na lang kasi ang dami mo nalagay ng kanina na ice tea. Diba? Nag-ice tea tayo sa McDo. Tapos nag-slurpee ka pa. There you go. Pare. Uy, pare. Ano? Uy, pare. Last bite.